DRJ Kids कहानी प्रतिज्ञा। गोटे समयर कथा जड़े बुद्धिसागर नामक राजा थिले। तांकर 3 जण पुओ थिले, अजय, सुजय आउ विजय। राजा को यही कथा बुझा पड़ू नथिला कि तांकर मृत्यु परे से तांकर राज्य काहाकू देबे। तांको मन को गोटे विचार आसे आउ से तांको सेवक को कहती, मोर 3 पुओं को बगीचा को डाक, मु तांको सह कथा हेबाकू चाहे। राजमहलर बगीचा। ठीक अच्छी महाराज, यथाज्ञा। मु तुम मन को एठिकी एथिपाई डाकिछि कारण मु यह निर्णय करि पारुनी कि मो परे तुम 3 मध्यरु ए राज्य को किए ठीक भावे संभाळिबो। बापा, आपण को मो दक्षता उपर संदेह अछि। बापा कौन कहउचंती आपण? बापा, आपण निश्चय किछि भाबिछंती, आपण ही कहंतु। मु चाहूछि कि प्रथमे तुमे 3 हे विवाह करो। विवाह? यह कौन शर्त आपणकर? हाँ, विवाहित लोक ही मोर राज्य संभाली पारिबो। एहा केमिति शर्त? जेमिति आपणकर इच्छा बापा। राजांकर एई शर्त सुनी अजय आउ सुजय बाहरी पड़ती निज निज स्त्री खोजिबा पाई। किछि समय गड़ी जाए आउ दिने बड़ पुओ अजय निज स्त्री सहित राजमहल को फेरी आसे आउ ताकू निज बापा सहित भेट कराए। राजमहल भितरे अजय, मु तोते देखि बहुत खुशी हेली। आउ एते सुंदर राजकुमारीटी किए? बापा, ये मोर स्त्री राजकुमारी हीना अटंती। अरे वाह, की कथा पुओ अजय, तोर स्त्री बहुत सुंदर अटंती। धन्यवाद बापा, ये राजा सूरजमलंक पुत्री। झियो तोते स्वागत आम राजमहल को। झियो, मु देखिली तम बापा बहुत गुड़ाए गाए आ सुना रूपार बासन देइछंती। हाँ बापा, एई सबु उपहार अटे आम विवाहर। मो बापा को आड़ू आपण समस्तक पई। निज बापा को मो आड़ू धन्यवाद दब आउ तांको कहिबो शीघ्र से पूरा परिवार सहित आम घर को अतिथि हेई आसीबे। हाँ बापा, जेमिति आपण कहिबे। किछि सप्ताह गड़ी जाए आउ राजांकर द्वितीय पुत्र सुजय निज स्त्री सहित फेरी आसे। बापा, ये मोर स्त्री राजकुमारी बीणा। सी गोटे छोट राज्यर राजकुमारी। राज्य छोट हेउ कि बड़, मते सेथिरे कोनोसी असुविधा नाही पुओ। मु एई कथारे खुशी अछि कि तू निज पाई स्त्री खोजी नेलु। तुमे दुहे सबु बेले खुशी रे रुह। बापा, मते लेखा लेखी बहुत पसंद। मु आपणक पई गोटी बहुत भल कविता लिखिछि। अरे वाह झियो, ये तो बहुत भल कथा। बापा, ये बहुत भल कविता लेखे, आपण सुनिबे? झियो, तू जदि खराब न भाबू ताहले मु निज कठोर रे ताको एकांतरे पढ़ी नेबी। ठीक अछि बापा, आपण जेमिति चाहिबे। तुमे दुहे सबु बेले खुशी रे रुह। विजय, जी राजांकर सबुठु सान पुओ थिला, से एथर निजर स्त्री खोजिबा पाई बाहरी पड़े। चालू चालू से घंच जंगल रे पहुंची जाए। सेठी विभिन्न प्रकारर शब्द सुना जाए। हठात किछि बामन आसंती आउ राजकुमार विजय को बांधी पकांती आउ ताकू निज सहित नहीं जाई कारावास रे बंदी कर दियंती। से बहुत भावे, किंतु ताकू बुझा पड़ेनी कि एमाने किए आउ सेमाने काहे कि ताकू बंदी करी रखिछंती। किछि दिन गड़ी जाए आउ ताकू लागे कि ता बापा ता पाई चिंता करुथिबे आउ विजय को ता बापा मने भी पड़ती। एतिकिरे दिने ताकू गोटिए मधुर स्वर शुभा जाए, जिए विजय को किछि पचारे। कौन तमे मो सहित बाहा हेबो? एई शब्द सब कोउठु आसुछि? मते तो केही देखा जाउ नाहंती। कौन तुमे मो सहित बाहा हेबो? कि तुमे मो सामना को आस। एमिति किछि दिन चलिला। विजय को केवल से मधुर स्वर शुभा जाए, किंतु केही देखा दिए ना। गोटे दिन कौन तुमे मो सहित बाहा हेबो? हाँ हाँ,
ମୁଁ ତମ ସହ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି। ଏଥର ତୁମେ କାରାବାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ତୁମେ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ? କାହିଁକି? ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ତୁମର ଗାଧେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ରହିଲା ପାଣି। ଏଥର ତୁମେ ଗାଧେଇ ସେଭ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଆରେ ତାଙ୍କର ତ ଚୁଟି ବି କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ତୁମକୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା କି ତୁମେ ଆମର ବନ୍ଦୀ ହେଇନାହଁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମତେ କୁହ କି ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ତୁମର ବିବାହ। ବିବାହ? ବିଜୟକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ ସ୍ୱର କାହାର ଥିଲା। ଏଇ ବାମନମାନେ କିଏ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିଜୟକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାମନ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ। ପୁରା ହଲ୍ ବାମନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଜଜ୍ ଥାଏ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ପୋଷାକଟିଏ ପିନ୍ଧି ଜଣେ କନ୍ୟା ଆସେ। ସେ ବି ବାମନ ଥିଲା। ତା ମୁହଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ସେ ଜଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ଏଥର ତୁମେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖାଇପାର। ଯେମିତି ସେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖାଏ, ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଶା ଥାଏ ଆଉ ତା ମୁହଁ ବି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଥାଏ। ସେ ଛୋଟ ଆଉ କଳା ଥାଏ। ନା। ବିଜୟ ଏହା ଦେଖି ଡରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ନିଜ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ କହେ, ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନିବି। ଯେମିତି ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ସେମିତି ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବାମନ ସେଇଠୁ ଗାୟବ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ମୀନା ଆସିଯାଏ ଆଉ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ବାମନ ମଧ୍ୟ ତାର ଦାସୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ବିଜୟ ଭାବେ କି ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଭେ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଜରୁରୀ ଥିଲା କି କେହି ଆମକୁ କଥା ଦେଇ ପୂରା କରୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିପାରିବୁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ କଥା ପୂରା କଲ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେବେ ବିଜୟ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ମୀନାକୁ ତାଙ୍କର ରାଜମହଲକୁ ନେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର 3 ପୁଅ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ହଁ ବାପା, ତାହେଲେ ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେବ? ହଁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେବ? ଛୁଆମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲେନି, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜସିଂହାସନର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର। ଅଜୟ ଆଉ ସୁଜୟ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି ବାପା। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ବିଜୟ ହିଁ ଅସଲ ହକଦାର ଏ ରାଜ୍ୟର, କାରଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ।